Mantap guys, kena satu guys, sangat telat. Guys, kita ambil poinnya guys ya. Kita di sini guys ya. Ini di atas itu guys. Kita sedikit dari sini. Oke guys, kita lanjut ambil poin. Kita di atas sini tadi guys. Masih hidup kali ya, bisa lari. Oke guys, kita skip dulu guys. Aduh guys, nah, kayak jatuh jadi langsung itu tadi guys. Nah benar weh, ramai saya cari guys ya. Waduh guys, ini guys dia nyangkut di atas guys. Ay, susah memang carinya guys. Rupanya di jagung dia nyangkut. Pas, guys. Kira-kira berapa meter itu guys? Ya kurang lebih 60 meter itu guys. Mantap guys. Mantap guys. Poin punai guys, 1 ekor. Mantap. Seni persansul bakri, poin juga 1 tadi di sana. Di tempatnya dia guys, 1 di sini. Dia di sana. Oke guys. Kita bakar-bakar nanti guys. Kita bertiga guys. Oke, lanjut kita tinggal. Oke guys, kita cari-cari punai lagi. Ini kebun jagung semua guys ini. Oke guys, kita skip dulu guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Ada lagi satu guys. Poin dia guys. Mantap. Don't leave me here high and dry. Oh,
than a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here